Kami ngayon sa Marang na garden. Tingnan nyo guys, oh. Dami na sana pero ginugupitan, tinalbusan guys. Oh, tingnan nyo. Yan guys. Yan po guys. Ano yan guys? Oh, diba? Ganda guys. Yan, laki na nila. Pwede na naming harvestin. Yan guys. Yung isa guys, ito naman, kalbo na. Yan guys. Ganda ba yan? Makisilipstick ako sa bata. Ayan guys, oh. Ayan. Ito naman guys, ano yan guys? Pipino. Baka lipstick ni mama niya. Okra. Kamatis. Bochoy. Ayan guys. Dito yan sa Marang. Thank you for watching. Like and share. God bless you all. Ayan, kasama ko pala guys, ito si Sarah guys. Ayan. Hi Sarah. Hi. Ganda talaga niya, oh. Dito ako. Ayan. Didilig. Tignan mo naman yung ginagamit kong pandilig. Ang liit. Oo nga eh, mayroon naman malaki. Mayroon kang malaki. Ito guys, malapit na harvest na yan guys. May gulay na. Okay guys, bye again.